था एंड जब कुछ रख रहा था तभी बहुत बड़ा स्प्रेन आया था। और ये स्प्रेन नीचे से लेके ऊपर तक रहने का पहले से मतलब साल भर से था, लास्ट ईयर से, बट ये इस बार बहुत ट्रिगर होने लगा। बिल्कुल फ्री रखना है। नाइस। चलिए उल्टा लेटे हैं, फेस डाउन। चलिए लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हल्का आपकी साइड नीचे का पैर सीधा करिए, नीचे वाला गिरेंगे नहीं। बिल्कुल फ्री, टाइट नहीं, हल्का छोड़ेंगे, लूज। एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाइस। लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाइस। थोड़ा सा डाउन। हल्का रखना है। रिलैक्स।